सब दोस्तों को सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अकबरा जहांगीर की तारीख के बारे में जानेंगे। अकबरी सराय। अकबरी सराय ये अहाता जिसके चारों जानिब कमरों की किनारे हैं, अकबरी सराय कहलाता है। इसकी तामीर दौरे शाहजहानी 1275 ta 1627 में हुई। शहनशाह शाहजहां के दरबार का एक मूरख मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाहनामा में सराय को जलो खाना रोज़ा के नाम से मौसूम करता है, जिसके मानी हैं मकबरे का मुनसे का अहाता। सराय के अहातों के चारों जानिब एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के 2 बड़े दरवाजे जानिब शमाल और जनूब वाक़ हैं, जिनकी आराइश नक्काशी और गालिबकारी से की गई है। सराय की मगरबी सम कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबदों वाली एक मस्जिद है, जिस पर बैरूनी सम संगे मरमर की जड़ाई से मुज़य्यन संगे सुरख लगाया गया है। मकबरा जहांगीर का दाखिली दरवाज़ा इसी सराय की मशरक़ी समत में तामीर किया गया है। सिख दौर हुकूमत में सराय को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया था और इब्तदाई अंग्रेज़ी अहद में सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मुग़ल शहंशाह जहांगीर 1627 में कश्मीर से वापसी के सफ़र के दौरान राजौरी के मकाम पर इंतकाल कर गया और उसका जसद खाकी लाहौर में वाक़े मक्का नूर जहाँ के मलकियती वसीओ अरीस बाग दिलकुशा में दफन किया गया। ये बाग इस वक्त लाहौर शहर से 5 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रावी के किनारे तकरीबन 164 एकड़ रकबे पर महफूज था। इसके गिर्द बुलंद फसील बनी हुई थी। मकबरे की तामीर इसके बेटे और जानशीन शहनशाह शाहजहां ने तकरीबन 10 लाख रुपए की खती रकम से 10 वर्ष की मुद्दत में 1637 में मुकम्मल करवाई। ताजमहल आगरा और मकबरा हुमायूं वाक़े दहले के बाद ये मकबरा बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लों की लासानी इमारत में से एक है। मकबरा जहांगीर
مربع شکل عمارت ہے جس کی ہر سمت 814 میٹر ہے۔ مقبرے کے چاروں اطراف کا درمیانی حصہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ مقبروں کی عمارت تقریباً 1.22 میٹر بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے۔ عمارت کے بیرونی اطراف اور میناروں کے نیچے والے حصے پر سنگ سرخ لگایا گیا ہے۔ سنگ سرخ کے سلوں پر سنگ مرمر کے جڑاؤ سے آرائشی کام کیا گیا ہے۔ چاروں کونوں پر 8 پہلو 5 منزلہ اور تقریباً 30.5 میٹر بلند مینار ہیں جن پر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے لہریہ بنایا گیا ہے۔ اس عمارت کے گرد کالبوتی چھتوں والے برآمدے بنائے گئے ہیں۔ عمارت کی اندرونی دیواروں پر پھول کاری کے انداز میں نقاشی کی گئی ہے۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے جس پر قیمتی پتھروں سے جڑوائی اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کندہ کیے گئے ہیں۔ مقبرہ کو رنجیت سنگھ سے پہلے لاہور کے 3 حکمرانوں میں سے ایک لبنا سنگھ کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ خود رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے خوبصورت آرائشی پتھروں کو اکھاڑ کر امرتسر میں سکھوں کے گردوارے میں استعمال کیا گیا۔ اس عمارت کو رنجیت سنگھ کے ہسپانوی فوجی افسر آمائش نے اور بعد ازاں افغانستان کے بادشاہ دوست محمد خان کے بھائی سلطان محمد خان نے اپنے دور جلاوطنی میں بطور رہائش کا بھی استعمال کیا، جس کے باعث اسے مزید نقصان پہنچا۔ اس عظیم الشان مقبرہ کو 1993 میں یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کو اپنی تاریخی اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کی قانونی مجریہ 1975 کے تحت محفوظ یادگار قرار دیا گیا ہے۔